Bonjour tout le monde. اليوم باش نعملو une initiation صغيرة على الاندرويد نفهمو les bases نتاعنا وندخلو أكثر في الديفلوبمون. أول حاجة نكون تعرفوها c'est quoi l'Android. L'Android c'est un système d'exploitation mobile open source basé على الكernel Linux et développé par l'OHA اللي هي abréviation تاع Open Handset Alliance اللي تلم plus de 34 entreprises منهم Samsung, Huawei, Vodafone et LG Electronics. نرجعو شوية l'historique تاع l'Android. En fait, l'Android, c'est une start-up qui est en Californie, lancée en octobre 2003, ou à Google en 2005 par 50 millions de dollars, ou qui est la meilleure affaire jamais faite par cette entreprise. En fait, l'Android supporte des applications développées en Java. Donc, les notions de base de Java, éliminant l'encapsulation, l'héritage, le polymorphisme, le surcharge et l'interface. خلينا نشوفوا توا les versions d'Android وقت يظهروا وكيف يظهروا. En fait جوجل كل عام تلانسي فيرسيون جديدة نتاع اندرويد selon l'alphabet بدات بالA توا وصلت للبي وكل اسم تابع لانديسير معناها باتيسري كيما سي كاب كيك الاي لوليبوب الاي مارشميلو والنوغا اللي هي ان 7.0 خرجت le 23 août 2016. Et les premières versions, les versions alpha et bêta, A et B sont des versions de test. الفيرسيون اللي قبل الاخرى اللي هي لا فيرسيون اوريو خرجت في مارس 2017 et son nom est officialisé par Google le 21 août 2017. Cette version elle est plus intelligente, facile à utiliser, rapide, plus puissante avec une agréable user experience. La version dernière est liée à la version P. Le nom نتاعها n'est pas encore annoncé par Google, mais la version bêta نتاعها خرجت le 7 mars 2018. En tant que développeur mobile, لازمنا نعرفوا شنو هي la version minimale اللي باش نخدموا عليها l'application. معناها l'API minimale. L'API c'est quoi? C'est l'interface de programmation applicative. كل version d'Android عندها un API نتاعها. Donc, pour nous aider à ce choix crucial, Google propose une statistique sur le déploiement des versions Android. شو معناها؟ معناها la pourcentage des personnes اللي يستعملوا في الفيرسيون هذيك. باش نعرفوا رواحنا احنا le minimal شنو هو اللي باش نخدموا عليه. باهي بعد ما نديفلوبيو لابليكاسيون نتاعنا شنو هو البوت باش نخليها عندي نو البوت نتاعنا اني نهبطوها على البلاي ستور باش العباد تيليشارجيها. دونك اول حاجه نعملها ان كونت مره برك يتعمل وتخلص لي فري دانسكريبسيون نتاعها اللي هي دو 25 دولار سي ابوبري 66 دينار تونيزيان. لازمكم تعرفوا اللي في جوجل بلاي فما زوز انواع نتاع كونت. فما لو كونت ديفلوبور اللي يخليك تهبط جوست دي ابليكاسيون غراتويت. اما كيف يدخلوا في الفلوس بلي زابليكاسيون هذوما سهل ياسر يدخلوا الفلوس باغ لي زادز اي لي فيديو 70% تاخذهم انت اي 30% ياخذوهم لي بارتنير دو ديستريبيوشن اي اوفري ديكسبلوطاسيون. لا نوفيل نتاع جوجل بلاي ستور اللي هو لو كونت مارشون ما كانش عندنا في تونس جسمي اللي هو يخليك تهبط دي زابليكاسيون gratuites et des applications payantes. نتعداو توا ل SDK Manager. Le SDK Manager يخليك télécharger les outils et les SDK qui nous permet de programmer pour Android. وهو زادا il est par défaut ينستالي لك اللي تستحق pour programmer avec la dernière version d'Android. نبداو أول حاجة بالAndroid SDK Tools اللي هو les outils qui nous permettent de gérer les SDK. Android SDK Platform Tools permet de communiquer avec les appareils Android réel ou virtuel. شنو هما لي فيرتوال نقصدو بيه ليمولاتور اللي سهل لنا التست نتاع لابليكاسيون اللي نعملو فيها. Android SDK Build Tools هما لي زوتي دو كومبيلاسيون. نتعداو توا l'environnement de développement اللي هو l'Android Studio اللي هو l'environnement officiel pour le développement des applications mobiles Android. La première version نتاعو خرجت le 1er décembre 2014 وتوا la dernière version وصلت اللي هي 3.1.3 خرجت في juin 2018. نتعداو l'architecture نتاع l'Android Studio. دونك عندنا un dossier app اللي فيه وفي وسطو دي دوسيي اخرين كيما لو دوسيي manifest فيه le fichier android manifest.xml اللي هو فيه les informations essentielles pour notre application. فما le dossier Java فيه الباكيج نتاعنا اللي فيه le code source نتاع Java. Le dossier RES فيه 4 dossiers نبداو بالdrawable نلقاو فيه les images
layout نلقاو فيه les fichiers XML معناها le design de l'application. الميب ماب نلقاو فيه les icônes اللي يختلفوا selon la densité نتاعها. نلقاو HDPI, MDPI, XHDPI, XXHDPI et finalement XXXHDPI. Et le dossier values اللي فيه déjà d'autres fichiers qui m'a colors, string, style اللي هما global l'application نتاعنا الكل. تو باش نتعداو نخدمو ان نوفو بروجي باش نفهمو فيه اكثر الاركيتكتور نتاع لاندرويد ستوديو. اول حاجه باش تعملها انك تسمي لو بروجي نتاعك، باغ اكزومبل خليتها ماي ابليكيشن، تسمي الباكيج نتاعك وتسمي لومبلاسمون نتاع البروجي نتاعك. نحطو نيكست. لهنا باش تختار الديفايس اللي باش تخدم عليه، باغ اكزومبل اما باش تخدم على الفون وتابلت، واما باش تخدم على الويو كيما سمارت واتش، واما تي في. وكل ديفايس تختار لو مين ابيي. اش معناها لو مين ابيي؟ معناها لا فيرسيون مينيمال اللي باش تخدم عليها. دونك باغ اكزومبل لهنا ل 22 اللي هو 5.1 لولي بوب. لهنا هيلب مي تشوز اللي احنا قلنا عليها قبيلي البورسونتاج اللي تختار بها لو مين ابيي اللي باش تخدم عليه. بعد تختار شنو الاكتيفيتي اللي تحب تخدم عليها. كيما لهنا باغ ديفو نخدمو على تي اكتيفيتي وحنا نحطو لو كونتوني نتاعها. دونك نحطو next. لهنا تسمي لا بروميير اكتيفيتي باغ اكزومبل مين اكتيفيتي. لهنا تلقاها الاكسامل الاسم نتاع الاكسامل نتاعها. فينيش. دونك هذا البروجي نتاعنا جديد ماي ابليكيشن، لو نوم نتاعها موجود هنا. نلقاو اندرويد اي نلقاو لو دوسيي اب فيه مانيفيست جافا ريز و جريدل سكريبت. دونك باش نبداو بالمانيفيست. قلنا في المانيفيست لو فيشي android manifest.xml فيه لي انفورماسيون اسونسيال بور نوتر ابليكاسيون. دونك هو بروجي جديد دونك مفيهش برشا حاجات. باش نلقاو فيه الباكيج نتاعنا لو نوم نتاع الباكيج، الباليز ابليكيشن فيه ليكون اللي نستعملو فيها، اللابيل ليكون هذا موجوده في دوسيي ميت ماب اللي قلنا عليه قبيلي، اللابيل موجود في string عليك احنا قلنا دونك هما سون دي فيشي جلوبال للابليكاسيون الكل. الميت ماب كيف فيه لي زيكون راوند ايكون و سيبورت ارتيريال هو معناها يسيبورت لا لونغ اراب. اي لا باليز اكتيفيتي فيه لو نون دو لاكتيفيتي نتاعنا وفيها الانتنت فلتر dans la catégorie نتاعو لانش. معناها اول ما تحل الابليكاسيون باش يجيك الانترفاس هذايا. كي نبداو برشا اكتيفيتي انت تختار شكون هي الاكتيفيتي لانشو. نتعداو لو كود جافا. لهنا نلقاو لو نون دو باكيج نتاعنا فيه لو كود سورس جافا اللي هو main activity ديما يبدا بالماجيسكول main activity. extend app compact activity تاع بعد نفهموها شنو. دونك احنا الخدمه الكل نتاعنا باش تكون في fonction on create. لهنا الخدمه الكل باش تكون لهنا. نتعداو الدوسيي ريز. قلنا فيه دراوبل اللي فيه لي زيماج نتاع لي زيماج نتاعنا. نلقاو فيه layout هي المين اكتيفيتي. دونك نلقاو فيها بارتي فيها كود XML، بارتي فيها ديزاين. دونك اما انا نكتب لهنا شنو نحب النظام انا اللي نحب عليه و بيان بار لو ديزاين. باغ اكزومبل انت حاجتك بالبوطون تجيب البوطون تحطو لهنا. لهنا فما اتريبيوت تحط لاي دي نتاعو باغ اكزومبل نسميه BTN. تختار layout width والهايت، تختار ستيل نتاعو الباك جراوند، تختار لو تكست نتاعو. هنا باغ اكزومبل البوطون نسميوه كليك مي. هو ديجا يتبدل هاديكا. كي نرجع للتكست نتاعي نلقاه البوطون زيد هذايا وفيه التكست واللاياوت نتاعو والاي دي نتاعو كل شيء حاضر. دونك فما دو تيب، اما انت تكتب واما باغ لو ديزاين هو يجيك وحده مكتوب. الميب ماب كما قلنا فيه لي زيكون كما تاع اندرويد يختلفوا سلون لا دونسيتي نتاعها، اما HDPI MDPI XHDPI XXHDPI et triple HDPI XHDPI. والفاليوز
نلقاو فيه الفاليوز، نلقاو فيه لي دوسي لي فيشي نتاعنا colors string و style.xml. يقابلنا كاين gradle script اللي نلقاو فيه لي سكريبت معناها لي بلاجين، فيه لي بيبليوتيك، ومن غادي كتخرج لابليكاسيون نتاعنا معناها il va générer l'APK. L'APK c'est quoi? L'APK c'est Android Package, le code binaire qui représente notre application. Ce format est utilisé pour installer l'application nécessaire في téléphonette ou bien pour le publier sur Google Play Store. Merci pour votre attention. إن شاء الله تكون عجبتكم juste cette initiation. وإن شاء الله نبداو أكثر ندخلوا أكثر في الديفلوبمون.